Hello mga manang! Welcome sa ganap ni Misterang. Perting kusuga sa ulan sa gawas pero laban pa rin tayo mga manang. Hello mga manang! So karon mga manang, moato tagbukid no. Motabok ta dito sa suba sa barangay Tadong. Ato tagbukid kay manguha tagpako. Pero adisir ta mga agpako ato sang tan-awon ang suba sa badong. So yung anak siya mga manang kagwapa. So lami lagi kaayo magpuyo dinhi sa probinsya. Oh, lami lagi kayo, lami ang paminsa nato. So karon mga manang mga tunata sa bukid kay mo lagi nawa tagpakpo kay kanila laging pobrita no. So ana lagi tag pinobre. So mo po ni isa nako sa mga favorite nako nga buhaton mo kung wala ko'y klase during weekend, so matukog bukid mo hanggang paraan nga makakita ko og kanang something nga kalingawan mo, kanang something nga kanang makakwarta or something nga makakaunta, makahanap sudan mo kay sayang man malibre man ta ug manghanap ta og kanang paraan gyud mo kung madiskarte lang gyud ta no. So kana diha unang wa namig pako. No? Kay kauban ako din na si Sir Rovi og si Yulifi, no? Akong estudyante sa una. So karon hinyo na siya. Dili na siya single si Yulifi. Okay. So diha magsuri-suri ta unya. Pero manang ako po i-share sa inyo nganong ganahan man kung ani nga mga trabaho no. So kay pobre man lagi ta kami anad yun ko og kapobrehon. So anad kog trabahoon sa bukid no. Kami sa una akong mama farming ra gyud ang trabaho, si papa pod farming ra pod. So tag-isa sila ka semana dito sa bukid adisir sila mo uli nya. Mobalik sila sa among balay sa among barangay kay tuon sila sa bukid nagpuyo kada Sabado sa hapon kay pagka Domingo mga manang hanabo manggod si mama. So diri nga part paulit nami human nami ng gulay ani nagbaktas no. Si Sir V ang nagdala sa among mga pako kay bahinon abot dito sa sentro. So padayon ta sa istorya. Kada Sabado kami pod pag Bernis na sa hapon human sa klase magdagan-dagan din mi dito sa bukid. More or less among bukid tungason siya mga 1 hour, mga 40 to 60 minutes siya adisir ka mabukid sa among bukid. Ni magdagan-dagan mi kay alas 5 manguli unya pagkahuman pag-abot didto daghan pag kanang masuko man si papa og dili mo ato sa bukid no. So mabunalan man mi so mato gyud bukid. So ako rin pa rin akong istorya mga manang sa sunod nga episode sa akong Facebook no. So please like, share and follow po. Okay, so dinhing dapita pauli nami nagsakay mi anhing barko no sa barangay Badong. Si Kuya buutan kayo libre rami nga nakasakay anhi. Mo ni si Yulifi gwapa kayo ako estudyante sa una no. Oo. Gwapahi na si Sir Rovi da sa unahan. Okay. So lami kayo ang kanang lugar sa barangay Badong. Ganahan dito din mag-standby, lami kaayo. So ang anak siya.